Yose? Is that box really mine? Surprise! Why are you inside the box? There's nothing I won't do for you. Just like Pag-ibig Fund Multi-Purpose Loan. The loan for your business, tuition, personal needs, and more. Borrow up to 90% of your savings. No processing fee and get fast approval. So you should... Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig! Pag-ibig Fund, solid kaban! Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Borongan, 657. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. It's break time! Ay, kabarangay, totoo, break time gadlagihap kita. Pinarenghin, pira ka minutos, naton kuryente. Matiguhi Koni, ngaya adto ha Kuwait. Inano ko no ani sa milk ko. Oo, matigo ka, Koni. Pinarang nagkaadahin na pira ka minutos nga power interruption. Mao pinala di kita nakabalik hasakub lagi hapan aton oras han break time. Sanglit babasahan ko ang mga nagkaabot didihan first live stream video. Di balita ano hira Pabs hi Jennifer Abrio sumuok aboy. Happy break time te, hit mga taga Sitio Tabuk, Buena Vista, Dolores. Uy, kaupay naman. Alala, di ha, Sitio Tabuk, Buena, happy break time ha iyo na siring hi Jennifer Aboy. Sugad man ang break time. Otro nga na greet ha iyo in happy break time. Liwas na. From Emilia Balibalos, Cuartero. Uy, classmate, batch. Happy break time, mate. Siguro diri na aknim makikilala anong kadiri. Oh, hoy. Pagsugad nga balibalos, syempre naman, ano. An akon ngaran handaraga pa ak Emilia. Oo. Thank you. Han pagsiling. Pinarungan pagod, ano. Ano daw akon makabalik. Kumusta ka na, classmate, batch? Looking young, ano, ini nga kan pretty batchmate Emilia Balibalos Cuartero na, Mrs. Cuartero. From Fenilda Bagapur Bolier, good afternoon, happy break time, watching from Can Avid, Eastern Samar, God bless us all. Happy break time, Can Avid. Maupay nga break time, Floria, naton Suki. Floria Pombo Arevalo, memoryado ko na iti mo ngaran. From Julie Atarob. Burata. Hello, maupay nga kulupte, pabati hitak kan Louie. Happy birthday kan Louie. Wara pagpakakan ya. Pakasalanghan bago. Didi kay ikado hata na iniya na nga live stream video. Happy birthday to Louie J. Galiste, Didaha Barangay Siha, Borongan. From Julie Burata. Di pakhan
Una, ang pinarengan nga video, kaya adipahin akon babasahan sungad kan Ati Inda ha Pasay, pabati te ha sa kapatid kong bunso na nagman din sa, nagmana, nagmana din sa tatay ko na parag layo. Kaupay, parag layo, yung Carabao. Ha Mercado, ha Dolores, Luis Pomida, Bacolongan. Uy, namamati ka mo dida ha, bye-bye. Pakiulhag daw kan Luis, dida ha slaughter, siring pamang kadaan, slaughter. Slaughterhouse, dida ha Mercado, bye-bye. Kan Luis Bacolongan. Ay, nasa ospital, nasing hi Ate Inda. Dasal ko na gumaling ka, kapatid. Si Totoy. Ay, asya kay manghod, mga Totoy, Butoy, dida. Totoy, gumaling ka agad. In the name of the Lord Jesus. Amen. From your mana, Inda. Thank you, han mga amen. Floria, from Jennifer naman, nga aboy. Again, nagbabalik, happy break time liwat, nga da, sityo kulap nitan, magsaysay. Mga inagian kumainhan Sabado. Sityo kulap nitan, magsaysay, nga da Kandalusi, Abe, nga Rivera, patugtug hira atin kuratsa, kay masayaw ithira. So, gayto rata na oras, mga usa na laad ang atukar. Pearl, plana anire, happy break time. Connie, dito ha Kuwait. Okay. Pakitukar nga nihan break time jingle, Kuya RV. Kay mabalhin ak ngadtuhan atan second live stream video. Okay. Sangkay pa ng inano na Itatong oras alas 3 na dama Adi na ang break time na programa Hakada kulop na hibabatian ta Diniha Radio Pilipinas nga istasyon ta Damugudi nagaabang ini nga programa Ni Ate Ruta Bonda Kay darang nga Marisyo nga nakakatanggal hit mga problema Break time nga programa Amo number 1 hara Radio Pilipinas Mula mababatian Break time nga programa Amo number 1 hara Radio Pilipinas Mula mababatian Nga social media mula makikitan Diri
Hey, thank you Kuya Piping. Naton na jingle. Ay, 10 minutos ug sa mag-alas 4. Pero at least nakabalik gihap kita. Grasya iton. Nabasa ko didahan na video samtang gintutukaran break time jingle. Grace is finding a waterfall when you were only looking for a stream. Oh, di ba? Grasya na kuno iton basta makaagi kahin pisak ngan imo man la pinananuray sapa. Oo, kay syempre ang pisak malinis. Pwede man. Samtang ang sapa, diri good piho nga malinis. Pwede kala pumarigo, lumugom, pero ditohan pisak, doble-doble. Asya iton grasya. Siringan ako nabasa dida. Oh, payano. Thank you, RV. Hadto nga video. Hi, Charmaine. Karaga dito ha. Imus, Cavite. Happy break time ha iyongan Hebrew Jimmy. Emma Cosada, adi nakitahan aton second video. Happy break time, ate. Thank you, Emma. Haing ka. Uy, sulibang ko parahan aton yan na kahampang ha second video or live stream video. Pinarang kangina, nagkaadahin haliputay nga brownout or power interruption. Asya nga, nawara kita largo or tigda. Asa dun, Nita Ray Alzate, happy break time ha iyo. Hain ka mo? Baying Jennifer, happy break time. Sa siyan hira nag-comment. Samtang adinahin istorya ni Ate Inda pag taga break time chika, hiununghan na pagbisikleta. Mapay nga kalap, haiyo akon mga kasangkayan, hakahanginan. Pinaagi hini nga programa ni Ate Ruth. Hihihi. Malipayon, ako hinura-ura, kay tak mga kachikahan mga bata. Sugad ako nag-uulihin ka bata. Hahaha. Siring ni Ate Inda. Laksila ini. Hiunong naman han pagtaga bisikleta na nagkakalang makuri mabasa. Nasini. Nagkakalapangguran. Nagkakapapangguran. Nagkakapapanggusan gad akohan hadtuhan pag inaram pag bisikleta. Ug nahibarugad ako. Nahibaro. Nangangatawa kita pagbasa, Ate Inda. Kasi ko ano lang nga term. Nahibarungayan. Nahibarugad ako. Ngan daradara ko nangadahan akon pagkananay. Ay, kaupay. One time, iinuli ko nga Dolores. Iinuli pala. Iba pag madagmit. Iinuli nga ni. Hiniram nga. Ibinabalik nga doon tag-ada. Ngayon pala, iinuli. Gindara. Bunso. Nga anak. Nga lalaki. Nga daha Dolores. Kay ita-transfer ko kunta. Kay 4th year high school na. Didiha Pasay. So, ang pag-transfer nga daha Dolores High School. Or National High. Pero, saring niya. Kay nakaagiman hiyahan iya higugmaon dida. Ay, nag-asawa. Nag-asawa bata pa siya. Nakaagiman hiyahan iya higugmaon dida. Siya nga nakapag-asawa siya na. Nala. Binalik kami nga diha Pasay kay diri man maaram dida man nguma. Syudadano man. Ug paglukad. Pinalit na lahin electric bike, salit ini nga bisikleta, importante ini hitam kinabuhi yana nga panahon. May dipedal kami, may electric bike, bisan ako nagbibisikleta. Akohan bata pa ako, pagsunduhan akon apo, high school. Kaya na. Baro bata ka pa, Ate Inda, karagsin mga 60s, 50s, so nasundo ka ni Apo dida, Pasay, nagbabike ka mo. Pero yan na nga panahon, sing paniya, ako na itgindada rahitak wheelchair. Kay lagas naman Lola Inda alias Lola Basyang. Bye-bye, kuno God bless us all. Uy, thank you han istorya. Kontento na naman kami.
Ano di ba Ate Mirna? Pagkuro kontento nga nag-iistorya imo sangkay Inda. Ala, pagitawag or pagitext ka mo, Ate Inda, tawagi imo sangkay Mirna di dapunta Maria Borongan, ha? Hey. From Andy Cosada, opay nga kalapte, ha nag-aaram ak pagbisikleta, natumba ak hat ngan napalasan. Ha 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 ha. Kuhan ka din niya, normal nga kapapalasing nag-aaram. Shoutout naman ate, han, pobre nga parag-uma. Pobre nga parag-uma. Waray ko mahihimo. Although, sige, continue tabuas at iristorya, ha? Balik ka mo, hit alas 3, ha? Kay oras na para tumiklop, hanaton break timetable, kay magbabalita na kita. Saglit, hangaran ni Chief Tech Joey Policarpio, Admin Boboy Robin, anay. Ariel na palanat, pahabolte, happy break time, nasing Ariel adik harabilo. Hidlaw na, hihihi. Abrikula yana tak FB. Pira kasi na absent ak pirmi pamati. Pabati ate nga dihaam, ha barangay Jess kan Avid. Hello, happy break time. Salamat na kalanat gapi Ariel. Hangaran ni Engineer RV Dadyo, siya kan iyo ka break time. Ate Ruth nagpapasalamat. Kada mulit pasalamat kay bisa ko nagduha kitahin video na utod ang kangina kay nag-brown out. Nakabalik gihap kita. Hasta la vista. God bless. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update. Otro maupay nga kulop ka barangay, hiningatak na ito naging papadangat ang mga labas nga balita. Siyahan, balita lokal. Brigada Eskwela 2026 kick-off ceremony han Schools Division of Eastern Samar, opisyal nga gindumara ha Taft National High School, Bungto han Taft. Ini hinapanguna ni Assistant Schools Division Superintendent Dr. Raymond Capacite. Hasuportar han iba pa nga mga opisyal han division. Ini ingin partisiparan han PSDS, school heads han 27 nga mga distrito or districts. Tinaglawas ti kang iba-iba nga NGA, mga kag-anak ngan tupad beneficiaries nga kaapi hapaghamis, pagtuhay ha eskwelahan, agud magin andam ini hati arabot nga pag-abrehan klase. Hini nga mga tinuig nga paglansar han Brigada Eskwela, nag-uurus sa bugos aton bugos nga komunidad para han kaupayan han mga estudyante. Ang report igin file na kasugbong Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Amay paghisumpay nga sumat, nagpaabot naman hin pagpapasalamat kan Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Ginang Liza Simbalya, isang beneficiaryo han tupad program, hagin dumara nga Brigada Eskwela han DepEd Eastern Samar Division, han yan nga tuig didto ha Taft National High. Iniin tungod han pag kaadahin higayon nga ihinatag ha ira nga magkaadahin trabaho para han ira pamilya. Inin pinaagi han paglilinis ha palibot han Taft National High School para maging andam ngan tuhay ini ha pag-abre han klase. Maging mahusay. Nagdaralos ini nga mga tupad beneficiaries sugad na kan Ginang Liza Simbalya. Ang report igin file gihap ni kasubong Daisy Belizar. Ay iba pa nga balita, unam nga ESO graduates pasar May 2026 CPA licensure exam. Unam nga graduate han Eastern Samar State University ang malangpuson nga nakapasar ha May 2026 Certified Public Accountant CPA licensure exam. Ang mga bag-o nga CPA amo hira Ira Luis Asibar,
Hazel Joy Baldo, Lex Alfred Sebricus, Rona Tricia Ashley Crebilio, Carlos Arnaldo Lavado, ngan Angela May Yape. Ginkilalahan Junior Philippine Institute of Accountants, Main Chapter, ang kalangpusan han mga passers, nga eragin siring resulta han determinasyon, pagka mainilubon, ngan dedikasyon ha pag-eskwela, ngan pag-andam para han eksaminasyon. Nakatalaan hin 40% nga passing rate han nasabi nga licensure exam, mas hitaas han nasyonal nga passing rate nga 30.83%. Gintagan doon han JPIASO nga ang kalangpusan nagpapakita han kalidad han edukasyon, epektibo nga giya han mga magturutdo, ngan paningkamot han mga estudyante nga padayon nga nagahatag hindungog ha universidad. Ang report igin file ni Kasugbong Penelope Pomida. Kauluhan naman nga mga balita, President Ferdinand Marcos Jr. nangunahan ceremonial turnover han Socio-Civic Projects Fund Financial Assistance durante hin meet and greet ha presidential scholars ha Rizal Memorial Coliseum ha siyudad han Manila kanginahan aga. An pundo inipanhahatag nga dahin 4,426 nga bagong Pilipinas Presidential Scholars tikang haunom nga distrito han siyudad han Manila. Nga may ada scholar allowance nga 20,000 pesos. Iba pa nga balita nasyonal, pag-absent han majority block ha plenaryo, parliamentary tool para masiguro nga hinanayon ang Blue Ribbon Committee hearing hiton buwas nga adlaw. Ininsigon kan SP Cayetano. Igin insister ni Senate President Alan Peter Cayetano nga planohan mga senador tikang ha minority block nga tanggalon tikang ha majority block ang mga committee chairmanships. Hausa nga Facebook Live igin esplikar han Senate leader kung kay ano nga nagka-convene ang sesyon. Awara pag-convene ang sesyon han Senado, tikang kakalap. Samtang narekubre kanginahan kaagahon han mga responders an patay nga lawas han ika-22 nga biktima tikang han linaparak nga building didto ha siyudad han Angeles ha Pampanga. Og halangyaw nga mga dapit, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu amin nagpahayag nga ang Israeli military in magpapadayon hadton ira pag-atake ha Southern Lebanon. Como nakaplano. Ini nga pahayag in igin pagawas pira ka oras katapos nga President Donald Trump in magdeklarar nga ang Israeli forces in diri maglalabot han Beirut. Sumalahan CNN, Netanyahu amin nagsiring nga kun ang Hezbollah in magpadayon pag-atakehan mga syudad ngan labi na mga sibilyan han Israel, mabulo sira pag sulong o pag-atakehan Beirut. Samtang ang Kiev nga sentrohan Ukraine in nagkakaigo-igo han mga sunod-sunod nga atake naman han Russia nga nahadlok ang mga Ukrainians nga natatrap syempre didto han mga apartment building. O katapusan nga balita, Princess Leonor han Espanya in nagtalahin kasaysayan. Kaya ang giuunahing miyembro han Spanish royal family nga nakagkompleto hin military training, labi na ang paggamit han parachute, paglugsong tikang han naandar ha kahitasan nga aircraft. Wow!
Ini sumalahan Spanish Media. Amad to ka barangay naton mga balita, Radyo Pilipinas News Update. Anyo tag balita, Ruth Rivera Abunda, nagpapasalamat. Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update. Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating Mars! Oh. Eto ka na nga. Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo. Delivery! Maria Jose!